Tulo ka mga responsable sa pagpusil patay sa usa ka babae dito sa Barangay Calamba sa Dakbayan sa Sugbo. Nadakpa na sa ato ang kapulisan. Katropang Eric Amaro sa dugang detalye. Live report. Mayog buntag katapag Janly katapag Philip mga katropa sa labing labas plato nga update no karong buntag pod subay sa pagmusil kagapon sa hapon di pa lang gidugay ha na pusasan yun no na si 24 oras na pusasan sa kinipong grupo ni Police Captain Noah Aniana sa Sawang Calero Police Station ubos atong Cebu City Police Office CCPO kining tulok ka mga batanong responsable ni pagpatay sa usa ka babae kagapon sa hapon sa may barangay Calamba Cebu City ang kining tulok ka suspitsado na panidirisod karon sa investigation room sa Police Station 6 Sawang Calero Police Station gilangkuban ni duha ka 16 anyos unya usa ka 18 anyos diin sa initial nga investigasyon pagpalimaos mo motibo aning tulok katupang Janly din ang kining una kining gunman mao gini siya kuan pod kana bag mao gi utok unya ang kining duha iya lang ning kana bang uban ang usa spotter ang usa amo pinagtago sa kinipog armas pagpalimaos kay matod pa ang kining suspect punting sukuan ngadto sa ginang kay makaduhan na siya gipapriso kay ang storya ang nagiaway sige kasi bagay kining anak sa biktima katulad Janly katulad Philip o kining suspect unya malupig man matod pa sa sinumbagay ang kining anak sa biktima mo tong ipapriso ang kining suspect kaduhanan ni nasod ngadto sa operation second chance may barangay Kulasan isip CICL kining mausab nga suspect so matod pa nanganti ni nga kung makagawas na siya iagrin patyon ang maong ginang o amahan o inahan usab sa iyang sige gikaaway diha sa may barangay Calamba sige ka sinukmagay sumoto pag gahapon nakit-an ni sa suspect ang kining maong biktima og didto gi planuhan nga kini pong patyo ni kuha ni og kini pong usa ka kalibre 45 nga armas de fuego ang kining suspitsado giagtang gini pagpustil ang maong ginang ato kaning sayron kompletong detalye kay i-present pa ni ang kini mga suspitsado ngadto sa Cebu City Police Office CCPO di madugay katuman sa Philip mga kahigalan ang tulo nga pamanig pangutana diri suwaya nato later on no kung inabi ba niya to sa dugang pa lang mga rason nganong ni gitipi gyud no sa kinig mausab nga batanon usa ka suspitsadong batanon aga kining inahan sa iya usab nga gikaaway katubang Janly katubang Philip mga kaigalan kaso nga murder no ang ihikay aning tulo karon nya ato paning pabuton pod usab poy kanila dugang tubag may kalabot sa mga insidente so mo ni tong eksklusibo nga nakuha karon nga pinakalabas nga report diri sa may Sawang Calero Police Station mga katropa mga kaigalan para perming antig lagsik og di mo maglab sa init pa kayo diha wa moy lamoy mga kaigalan pangapi mo og Santon Plus Copmex kay makabusog ni mga at the same time makapagsik pa mawa pa ang iyong mga balatian so basta kape Santon Plus Copmex gayud ma sa Yes Health Incorporated alang sa Digos Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Eric Amaro XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.